बागडोगरा एयरपोर्ट पर 7 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीट बरामद। पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी संलग्न बागडोगरा एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने करीब 6 से 7 करोड़ रुपए के हाइड्रोपोनिक वीट, जो कि एक विशेष प्रकार का उन्नत गांजा है, उसे नॉर्थ बंगाल में इस तरह की पहली बड़ी जब्ती मानी जा रही है। इस मामले में पंजाब के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई सूत्रों के अनुसार अधिकारियों को पहले से सूचना मिली थी कि बैंकॉक से 2 संदिग्ध युवक ड्रग लेकर बागडोगरा पहुंचने वाले हैं। इसके बाद एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई। जैसे ही दोनों यात्री फ्लाइट से उतरे, इन्हें हिरासत में लेकर उनके ट्रॉली बैग की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 17 पैकेट के छिपाकर रखी गई ड्रग बरामद हुई। जांच के सामने आया है कि कुल 6.670 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीट जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अवतार सिंह और राजीव कुमार हांडा के रूप में हुई है, जो अमृतसर पंजाब के निवासी है। पूछताछ के बाद संतोषजनक जवाब न मिलने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा की सप्लाई कहां की जानी थी और क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह सक्रिय है। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। আজকে কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের পক্ষ থেকে 6 কেজি 670 প্রায় 7 কেজি বিশেষ ধরনের, এটাকে বলা হচ্ছে হাইড্রোপনিক উইড। এই হাইড্রোপনিক উইড সহ দুজনকে শিলিগুড়ি এনডিপিএস আদালতে হাজির করা হয়েছে। অ্যারেস্ট করেছে কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর। এদের এই দুজন গতকাল ড্রুক এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে ব্যাংকক থেকে বাগডোগরায় আসে। বাগডোগরায় এসে এরা সমস্ত যা ফর্মালিটি সেগুলো অবজার্ভ করে 2টো ট্রলি ব্যাগ নিয়ে যখন কাস্টমস চেকিংয়ের দিকে যাচ্ছিল, বিদেশ থেকে যে ফ্লাইটগুলো আসে তাদেরকে কাস্টমসের কিছু ফর্মালিটি থাকে, তো সেই সময় ওখানে ছিল কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের গোয়েন্দারা, এবং তাদের কাছে ডেসক্রিপশন ছিল যে দুজন ব্যক্তি স্মাগলড কিছু গুডস নিয়ে আসবে। তারপরে ওই দুজনকে থামানো হয় এবং থামানোর পরে ওদেরকে কাস্টমস যে ইউনিট আছে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে, সেখানে ওদের যে 2টো ব্যাগে সার্চ করে পাওয়া যায় 10 প্যাকেট, একটাতে 7 প্যাকেট, টোটাল হচ্ছে 17 প্যাকেট এয়ারটাইট প্যাকেট। 17টা এয়ারটাইট প্যাকেট পাওয়া যায়। সেই প্যাকেট খোলার পরে সেখানে দেখা যায় যে हाई पावर एवं हाई क्वालिटी इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। এটাকে বলা হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক উইড, যেটা নাকি গাজারই একটা উন্নত সংস্করণ। গাজাটা যেমন মাটিতে হয়, গাজা গাছ, তারপরে যে ফ্লাওয়ার টপ থেকে গাজাটা হয়, এটা হচ্ছে একটা ওই টবের মধ্যে হবে এবং সেখানে স্যাঁতসেঁতে বা জলের মধ্যে এটা হয়, তার সঙ্গে কেমিক্যাল দিয়ে এটা বানানো হয় এবং এটা 35 লক্ষ টাকা পার কেজি হচ্ছে 2022-এর রেট। বর্তমানে এটা রেট হচ্ছে 1 কোটি টাকা পার কেজি। তো সেই 35 লক্ষ টাকা 2022-এর রেট ধরে এটা হয়েছে 2 কোটি 33 লক্ষ সামথিং, এই হলো ভ্যালু। আর বর্তমান দর অনুযায়ী 6 কোটি 75 লক্ষ। এবং এই দুজনে পরে স্বীকার করে যে এরা পাঞ্জাবের লোক, অমৃতসর জেলার বাসিন্দা। অমৃতসর থেকে এরা গেছিল ব্যাংককে এবং আগেও কয়েকবার বিভিন্ন জিনিস নিয়ে এসছে। সবাইকে পরিচিত করতে নিজেরা, এরা হচ্ছে পারফিউম বিজনেসম্যান, পারফিউমে।
এবং এই যে গাঁজা, এই যে হাই কোয়ালিটির যে গাঁজা, এটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের ব্যাপক চাহিদা আছে। সামান্য একটা স্লাইটেস্ট পয়েন্ট এটা যদি মিশিয়ে খাওয়া যায় তাহলে পরে প্রচণ্ড নেশা বস্তু এটা। এবং এই ধরনের আইটেম আমাদের এই নর্থ বেঙ্গল বা এই রিজনে ধরা পড়েনি আগে। এটা কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের একটা বড় সাফল্য। আজকে এই দুজনকে স্পেশাল জাজ, এনডিপিএস অ্যাক্ট অনুযায়ী যে স্পেশাল জাজ আছে ওনার আদালতে হাজির করা হয়েছে। এবং আমি কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের আইনজীবী বিষয়ে রতন বণিক এই মামলাটা সরকার পক্ষে পরিচালনা। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।